एजुकेशनल एक्सपोर आउ एक वीडियो रे आपण मानक स्वागत। आज का वीडियो रे आमे एसएसडी रो जो सेवक सेविका एग्जाम रहुची आउ एलटीआर रो आर्ट्स रो जो एग्जाम रहुची जो आपणकर जो एग्जाम रे जो प्रीपोजिशन ता आसुची से प्रीपोजिशन रो आमे यूसेज तार जो डिफिनिशन आ तार जो प्रैक्टिस सेट आमे अठियाजी करिबा। तो जदि आमे प्रथमे देखिबा व्हाट इज प्रीपोजिशन, जदि आमे एठी देखिबा ताहेले जो एठी जो डेफिनेशन दिया है कि आपण देखि पारुथिबे ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relationship with other words in the sentence। ना कोन प्रीपोजिशन को जदि हमें सिंप्लीफाई करी कहिबा देन कोन हेबो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर द नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। तो नाउन प्रोनाउन नाउन फ्रेज आगरे से आसीकी बसिबो रहिबो। तो एठी जो लेखाई छी कि एहा प्रोनाउन नाउन एंड नाउन फ्रेज सहित आउ गोटे जो नाउन रहिबो ता सहित कोन लिंक एस्टाब्लिश करिवो। जेमिति कि एठी आपनकर जो एग्जांपल टी देइछि द कैट इज अंडर द टेबल। तो एठी जो आपनकर रहउछि द कैट एहा गोटे नाउन, द कैट जोटा कि सब्जेक्ट, द टेबल एहा गोटे मध्य नाउन। तो एई जो दुईटी नाउन मध्य रे ना कोन करूछि ए जो अंडर अछि आपनकर एहा कोन रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करूछि लिंक करूछि। तो एठी आपनकर जो अंडर ला ता कोन अटे ना आपनकर प्रीपोजिशन अटे। ई सेंटेंस रा प्रीपोजिशन अटे। एठी आपन देखुतबे इज जो रहउछि ताहा आपनकर मेन वर्ब अटे। तो आपन जानिले जो डेफिनेशन ता तापर जदि हम एहार यूसेज जानिबा टाइप्स जानिबा ताहेले आपन एठी देखि पारुथिबे कि प्रीपोजिशन जोटा कि टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जेमिति कि जो प्रथम रहउछि आपनकर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम जेमिति कि ए आपनकर रहउछि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जेमिति कि टाइम कि जदि रेफर करूछि को प्रीपोजिशन आपनकर लागि थाई। एठी आपण देखि पारुथिबे कि एट एठी देखि पारुथिबे एट जो रहउछि एट काहा को रेफर करे ना एग्जैक्ट टाइम को रेफर करे जेमिति कि एट 5 pm। सपोज आपण कहिले कि आई वेक अप एट 5 o'clock। आई वेक अप एट 5 o'clock। एठी जो रहिला आपनकर जो एट रहिला या कोन करूछि ना टाइम को रेफर करूछि। सेमिति आपनकर जो ऑन रहिला ऑन कोन डे एंड डेट को रेफर करूछि। सपोज आपण कहिले कि आई वाज बोर्न ऑन मंडे, आई वाज बोर्न ऑन मंडे। तो एठी आपनकर जो ऑन रहिला ना कोन मंडे आपनकर जो डे ताको रेफर कला। सेमिति आपनकर इन जो रहिला मंथ ईयर सीजन अगर लागिबो फॉर लागिबो कहा करे ना ड्यूरेशन फॉर 2 hours जेमिति ड्यूरेशन अगर लागिबो। सिंस लागिबो आपनकर जो स्टार्टिंग पॉइंट जेमिति कि सिंस मॉर्निंग। सपोज आपण कहिले वर्षा होती इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपनकर जो स्टार्टिंग पॉइंट कहिला इट हैज बीन रेनिंग सिंस आपनकर मॉर्निंग जदि से आसिला तो आपनकर जो वर्षा केबे होउची ना सिंस मॉर्निंग थारु होउची। तापर आपनकर बिफोर जो रहिला जो अर्लियर देन पूर्वरु बिफोर लंच, आफ्टर देन परे, बाय नॉट लेटर देन बाय 10 pm मध्यरे। से पुरो ड्यूरिंग मध्यरे आपनकर विदिन ए पीरियड ड्यूरिंग समर वेकेशन। आई हैव डन द वर्क ड्यूरिंग समर वेकेशन आपन जो सेंटेंस कहिबे। तो एहा तिला आपनकर टाइम जेमिति कि टाइम रे एड लागुची, ऑन लागुची, इन लागुची, फॉर लागुची, सिंस लागुची, बिफोर लागुची, आफ्टर लागुची, बाय लागुची, ड्यूरिंग लागुची। तापर जदि हम देखिबा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जेमिति कि आपन एड आपनकर कोन सेठी टाइम लागुथला एड आपनकर प्लेस जेमिति कि स्मॉल पॉइंट एट द डोर। सेमिति ऑन लागुची आपनकर सरफेस रे ऑन द वॉल। से पुरे आपनकर इन लागुची एनक्लोज एरिया इन द रूम। अंडर लागुची बिलो अंडर द बेड। ओवर above and covering over the head। between two things, two objects, between two trees, among more than two, among friends, near, beside, next to, close to, behind, in front of preposition। एहा जो different preposition रहिचे आपण देखि देबे। तापर आपनकर आसिला preposition of direction movement जेमिति कि टू जे देखिले आपण तार अर्थ कोन टुवर्ड्स गो टू स्कूल। सेमिति इनटू मूवमेंट इनसाइड जम्प इनटू द पूल। onto जदि हम लागुची मूवमेंट टू सरफेस क्लाइम onto द रूफ। सेपरि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कम फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स
in the direction of walk towards me through passing inside ଏହା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଏହାକୁ ପଢିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ PDF କୁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ PDF କୁ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି manner by he came by train with she cut the apple with a knife like he fights like a tiger in she spoke in danger ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ he fights এইটা ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ poem ରେ ମେ ବି क्वेश्चन ପଚାରି ପାରେ ଯୋଉ ଆସେ he fights like a tiger ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା he fights like a tiger ଏଇ ଯୋଉ like ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ poem ରେ ଯଦି ପଚାରି like ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କର simile ଅଟେ ଯୋଉ like he fights like a tiger କେମିତି ଲଢେଇ କଲା ନା tiger ପରି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା here comparison is made between two things using like ତ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର figure of speech ରେ simile ଏଟା ଆପଣଙ୍କର poem ରେ question ପଚରା ଯାଇପାରେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ preposition of coach ରହୁଛି purpose ରହୁଛି for this pen is for writing ଯେମିତି because of he was late because of rain due to the match was cancelled due to rain from he suffers from fever preposition of possession of ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର the color of the sky with a man with blue eyes without tea without sugar ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା preposition of agency ଏହା ରହିଲା preposition of agency instrument by ଯେମିତି the letter was written by Ram ଏଠି ଆପଣଙ୍କ passive sentence ହେଇଛି with the door was open with a key ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର passive sentence ହେଇଛି with ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କ ଯେଠି ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ since and for ଯେତେବେଳେ ଆମେ since and for ଲଗାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରୁ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ since ଲଗାଉଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରେସନ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ନା କଣ ଲଗାଉଛେ for ଲଗାଉଛେ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି କି it has been raining since morning ଯୋଉ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କହିଲି ସେଠି ଯୋଉ since ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ତା କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ସ ଟି ଆପଣଙ୍କର ନା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନା ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିନୋଟ କରୁଛି ସୂଚାଉଛି ସେଇପରି ଯଦି ଡ୍ୟୁରେସନ କହିବି I have at 5 o'clock ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ at ରହିଲା ଏହା କଣ କରୁଛି ନା ଟାଇମ କୁ ରେଫର କରୁଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ on ରହିଲା on କଣ ଡେ and date କୁ ରେଫର କରୁଛି ସପୋଜ ଆପଣ କହିଲେ କି I was born I was born on Monday I was born on Monday ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ on ରହିଲା ନା କଣ Monday ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡେ ତାକୁ ରେଫର କଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର in ଯୋଉ ରହିଲା month year season ଆଗରେ ଲାଗିବ for লাগিব କାହାଗରେ ନା duration for 2 hours ଯେମିତି duration ଆଗରେ ଲାଗିବ since ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ starting point ଯେମିତି କି since morning suppose ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି it has been raining since morning ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ starting point କହିଲା it has been raining since ଆପଣଙ୍କର morning ଯଦି ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା କେବେ ହଉଛି ନା since morning ଠାରୁ ହଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଆର୍ଲିୟର ଦେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଫୋର ଲଞ୍ଚ ଆଫ୍ଟର ଦେନ୍ ପରେ ବାୟ ନଟ୍ ଲେଟର ଦେନ୍ ବାୟ 10 pm ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଡ୍ୟୁରିଂ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦିନ୍ ଏ ପିରିୟଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ସମର ଭେକେସନ I have done the work during summer vacation ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବେ ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଯେମିତି କି ଟାଇମ ରେ ଏଡ୍ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ ଲାଗୁଛି ଇନ୍ ଲାଗୁଛି ଫର ଲାଗୁଛି ସିନ୍ସ ଲାଗୁଛି ବିଫୋର ଲାଗୁଛି ଆଫ୍ଟର ଲାଗୁଛି ବାୟ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ ପ୍ଲେସ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଏଟ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେଠି ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା ଏଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ ଯେମିତି କି ସ୍ମଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଟ ଦ ଡୋର ସେମିତି ଅନ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସରଫେସ ରେ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ ସେପରି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଲାଗୁଛି ଏନକ୍ଲୋଜ ଏରିଆ ଇନ୍ ଦ ରୁମ ଅଣ୍ଡର ଲାଗୁଛି ବିଲୁ ଅଣ୍ଡର ଦ ବେଡ ଓଭର above and covering over the head between two things two objects between two trees among more than two among friends near beside next to close to behind in front of preposition ଏହା ଯୋଉ different preposition ରହିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା preposition of direction movement ଯେମିତି କି to ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାର ଅର୍ଥ କଣ towards go to school ସେମିତି into movement inside jump into the pool onto ଯଦି ଆମେ ଲାଗୁଛି movement to surface climb onto the roof ସେପରି from starting point come from Delhi
towards in the direction of walk towards me through passing inside ଏହା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଏହାକୁ ପଢିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ PDF କୁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ PDF କୁ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି manner by he came by train with she cut the apple with a knife like he fights like a tiger in she spoke in danger এই ଯୋଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ he fights এইটা ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ poem ରେ ମେ ବି क्वेश्चन ପଚାରି ପାରେ ଯୋଉ ଆସେ he fights like a tiger ଏଠି ଯୋଉ ରହିଲା he fights like a tiger ଏଇ ଯୋଉ like ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ poem ରେ ଯଦି ପଚାରି like ଏହା କଣ ଆପଣଙ୍କର simile ଅଟେ ଯୋଉ like he fights like a tiger କେମିତି ଲଢେଇ କଲା ନା ଟାଇଗର ପରି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା here comparison is made between two things using like ତ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର figure of speech ରେ simile ଏଟା ଆପଣଙ୍କର poem ରେ question ପଚରା ଯାଇପାରେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ preposition of coach ରହୁଛି purpose ରହୁଛି for this pen is for writing ଯେମିତି because of he was late because of rain due to the match was cancelled due to rain from he suffers from fever preposition of possession of ଯେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର the color of the sky with a man with blue eyes without tea without sugar ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା preposition of agency ଏହା ରହିଲା preposition of agency instrument by ଯେମିତି the letter was written by Ram ଏଠି ଆପଣଙ୍କ passive sentence ହେଇଛି with the door was open with a key ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର passive sentence ହେଇଛି with ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କ ଯେଠି ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ since and for ଯେତେବେଳେ ଆମେ since and for ଲଗାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରୁ କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ since ଲଗାଉଛେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁରେସନ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ନା କଣ ଲଗାଉଛେ for ଲଗାଉଛେ ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି କି it has been raining since morning ଯୋଉ ମୁଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କହିଲି ସେଠି ଯୋଉ since ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖଉଛି ତା କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ସ ଟି ଆପଣଙ୍କର ନା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁ ନା ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିନୋଟ କରୁଛି ସୂଚାଉଛି ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଟୱିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏମଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଟୱିନ୍ ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡିଭିଜନ ଯଦି କରୁଛେ ଆମେ ମେନି ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ 2 ରୁ 3 ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏମଙ୍ଗ ରହିବ ସେହିପରି ବାୟ ଏଣ୍ଡ ୱିଥ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ପଢିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟେନ जो फिक्स प्रिपोजिशन नौची रहुची जोटा कि ता संगरे से फिक्स प्रिपोजिशन ही रहिबो जेमिति कि आपण देखितबे एठी डिपेंड सहित ऑन लागिबो बिलीव सहित इन लागिबो प्राउड सहित अब लागिबो से पुरे आपण गोटे सेंटेंस जानिथिबे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एहा आपण केबे कंफ्यूज हेबेनी कि टू परे कोन गोटी आईएनजी फॉर्म भाव लागुची एठी ना कोन V1 हवा कथा ना एहा होची आपनकर फिक्स प्रिपोजिशन जोठी आपण कोन देखिबे लुकिंग फॉरवर्ड देखिबे ता सहित टू परे परे कोन हबो आईएनजी वाला फॉर्म रहिबो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सही पुरी आज जदि एठी देखिबा आपनकर जो कॉमन एरर्स जो रहितै देखि डिस्कस अबाउट जेमिति कि आपन प्रिपोजिशन दैछि एरर कहिला डिस्कस ऑलरेडी हेई साथि त आउ हमको डिस्कस अबाउट लिखिबार नाही सेमिति एठी दे दैछि एंटर द रूम रिटर्न बैक ओनली रिटर्न एटा को आपन सुपरफ्लस एक्शन मध्ये कहै जाय पारे कंप्राइज मेरिड टू एहा मेरिड विथ जो देखिले ता मेरिड टू हेबो कंप्राइज ऑफ देखिबे नाही जो देखिले ता कंप्राइज ही हेबो तापर एबे हमें जो आपनकर प्रिपोजिशन को प्रैक्टिस करिबा एठी आपनकर 30 टी क्वेश्चन अछि प्रिपोजिशन रो तो फर्स्ट क्वेश्चन रहुची ही insist dash paying the bill himself से कोन कला ना निजो को आगो कुनेला कोन पाइना बिल देबा पई एठी आपण देखि पारुथबे जो प्रिपोजिशन रो ऑप्शन रछि कोन फॉर रहउची इन रहउची ऑन रहउची टू रहउची जदि हमें एहार करेक्ट ऑप्शन देखिबा ताहेले ना कोन हबो आपनकर एहार आंसर ही insist on एठी आंसर कोन हबो ऑन आपण को जेमिति कहउतली जो फिक्स प्रिपोजिशन कथा तो एठी कोन होची जो प्रिपोजिशन ता कोन रहउची ना फिक्स रहउची हा फिक्स्ड प्रिपोजिशन तापर जो सेकंड क्वेश्चन रहिला द टीचर वाज एंग्री डैश द लेजी स्टूडेंट्स द टीचर वाज एंग्री विथ द लेजी स्टूडेंट एठी आंसर कोन हेबो एंग्री विथ द लेजी स्टूडेंट्स एठी यदि हमें कथा बा एंग्री जो एट भी हेई थाए
तो एंग्री एट को जगह होता है एंग्री एट कोठी होता है ना सिचुएशन और थिंग्स रे एंग्री एट होता है थिंग्स एंड सिचुएशन एंड जेते बेले पर्सन को नेकी कहू सेते बेले कोन होता है ना एंग्री विथ होता है यह आपन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तापरे सी इज गुड डैश सिंगिंग बट वीक डैश मैथमेटिक्स सी इज गुड एट सिंगिंग एठी आपन को एड रहिबो बट वीक इन मैथमेटिक्स तो आपन जते बेले स्किल आसिला स्किल कथारे कोन होबा हमें एड लगाऊ तो आपन जते बेले सब्जेक्ट आसिला ना एठी कोन होचे ना आपन इन आंसर हेबो तापर देखंतु नंबर 4 ही वाज बोर्न डैश 2 अक्टोबर 2005 ही वाज बोर्न डैश तो एठी आपन कोन आंसर हेबो ना आपन जानिथिबे हम एतले स्पेसिफिक जो डेट कथा हो जो स्पेसिफिक डेट कथा हो आपनकर कोन हुए ना डेज भी हुए तो एठी कोन हुए आपनकर ना ऑन हेताय तो एठी आंसर कोन हेबो ही वाज बोर्न ऑन 20 अक्टोबर 2005 नंबर 5 आपनकर कोन अछि देखंतु क्वेश्चन we have been waiting यह आपनकर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हेगला we have been waiting dash the bus for half an hour आम्भे माने बस को अपेक्षा करी आसु अछु आधा घंटा हेई गलानी तार अर्थ एठी कोन हेबो आपनकर जो ऑप्शन जे दोछि फॉर हेबो ना ऑन हेबो ना एड हेबो ना टू हेबो तो आंसर कोन हेबो ना एठी आपनकर जो आंसर कोन हेबो ना वेट फॉर एठी आपनकर आंसर हेबो फॉर we have been waiting for the bus for half an hour तो एठी कोन हला आपनकर जो स्टे करूछंती वेट करूछंती सेति पे कोन हला ना फॉर हला नंबर 6 कोन अछि द चाइल्ड he dashed the table when the dog barked जो चाइल्ड टा कोन कला सिलो लोकी गला कोन जेते बेले जो डॉग टा कुकुरटा भोकिला तो एठी कोन हेबो द चाइल्ड हिट डैश द टेबल व्हेन द डॉग बार्क तो एठी कोन हेबो आपनकर जो आंसर टा कोन हेबो ना आपण जानिथिबे जो अंडर अंडर रो कोन जेतेले हम कोनोसी जगह बिलो कथा हुए कि और बीनीथ जेतेले आसे आपनकर सेठी कोन करे हमें ना अंडर लगाई तो एठी आंसर आपनकर कोन हेबो अंडर हेबो तापरे द ब्रिज डैश रन द रिवर आपण जानिथिबे कि गोटिए पटरो जदी अन्य पटको जीवा जदी आसिला क्वेश्चन टी तो कोन द ब्रिज रन्स डैश द रिवर द ब्रिज रन्स across the river one side to another तो दा आंसर कोन हेबो one side to another तो एठी कोन हला आपनकर आंसर across the river C divided the chocolate dash for friends तो एठी आपन जानिले जेते बेले two person हमें था इसरा कोन करे ना between जेते बेले more than two थाय कोन करे सेठी कोन करे हमें among करे जेते बेले एठी कोन आंसर अछि ना आपन देखिबे four friends तो एठी आंसर कोन हेबो सी डिवाइडेड द चॉकलेट among four friends तापर नंबर 9 रो आंसर कोन हेबो द टीचर डिवाइडेड द क्लास डैश फोर ग्रुप्स द टीचर डिवाइडेड द क्लास डैश फोर ग्रुप्स डिवाइडेड इन फोर ग्रुप्स divided into four groups divided the class among four groups ना divided the class between four groups तो आपण माने जानिथिबे जेते बेले हमें गोटिए वन थिंग्स रु पार्ट करूची डिवाइड करूची वन थिंग्स इनटू पार्ट्स हैं तो एठी कोन हो आपनकर आंसर ता कोन हेबो ना एठी कोन हेबो द टीचर डिवाइड द क्लास इनटू फोर ग्रुप जो गोटिए क्लास रहिला सपोज ताको कोन कला डिवाइड कर दिला फोर ग्रुप रे तो एठी आंसर कोन हेबो इनटू हेबो तापरे द कार व्हेन डैश द टनल द कार व्हेन डैश द टनल तो एठी कोन होची एठी भी वन साइड रो अनदर साइड को जाउची तो थ्रू हेबो ओवर हेबो ना अक्रॉस हेबो ना एलोंग हेबो तो आंसर कोन हेबो द कार वेंट थ्रू द टनल मध्य दे जाउची he succeeded past simple he succeeded dash solving the problem he succeeded in solving the problem इहा भी आपनकर न कोन हेबो आपनकर फिक्स प्रीपोजिशन आपनकर है मध्य ओटे इन हेबो I am interested एठी आपनकर एटा एडजेक्टिव I am interested dash learning English grammar I am interested dash learning English grammar I am interested in एहा मध्य कोन हेबो I am interested in एहा मध्य आपनकर ना कोन फिक्स प्रीपोजिशन एहा मध्य आपनकर कोन ना फिक्स प्रीपोजिशन तापर नंबर 13 को देखंतु he depends dash his parents money तो he depends
on आपण जेंति एटा फिक्स पढिथिले हमें फिक्स प्रिपोजिशन द डिपेंड्स ऑन रिले डिपेंड करूची रिपे रिले ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स मनी एठी आंसर हबो on तापर नंबर 14 देखंतु सी इज फेमस dash her kindness and honesty she is famous dash her kindness and honesty she is famous for आपण कोन हुए फेमस फॉर तो एटा आपण को रीजन बताइला फेम बताइला तो एठी कोन हबो फॉर फेमस फॉर एठी आपण को जो काइंडनेस एंड ऑनेस्टी होला हे आपण को जो नाउन को नाउन ना एटा आपण को एब्स्ट्रैक्ट नाउन हे मते आपण माने कि रखंतु तापर देखंतु he complained dash the manager about poor service he complained dash the manager he complained to the manager का complain कला ना manager को complain कला about poor service complain to someone का कला ना to manager he complained dash the noise coming from outside he complained dash the noise coming from outside he complained dash the noise coming from outside about the noise ना for the noise with the noise to the noise तो कौन है he complained about the noise he complained about the noise coming from outside एथि कोन करूची ना समथिंग किछि विषय ना कोन करा जायछि ना कंप्लेन करा जाउछि तापर देखंतु आई प्रिफर रीडिंग बुक्स एटा एपरि क्वेश्चन आसे आपनकर आई प्रिफर रीडिंग बुक्स डैश वाचिंग टीवी आई प्रिफर टू आपन जानिथिबे आई प्रिफर टू हेबो एसी आंसर कोन हेबो आई प्रिफर रीडिंग बुक्स टू वाचिंग टीवी एपरि क्वेश्चन आपनकर एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेपरि she was absent dash meeting yesterday she was absent dash the meeting yesterday आंसर कोन हबो from हेबो to हेबो at हेबो in हेबो तो या सिंपल क्वेश्चन तो she was absent from the meeting yesterday तापर देखंतु आपन जो 19 नंबर क्वेश्चन रहउची द डॉग जंप पास सिंपल डैश द फेंस द डॉग जंप डैश द फेंस तो या कोन हबो जो आपनकर जो बाड़ा अछि बाड़ा ऊपर देई जिवो ताले कोन हबो ना जंप ओवर द फेंस तापर जे देखिबा हमें 20 नंबर क्वेश्चन ही लिव्स डैश कटक ओडिसा ही लिव्स डेक्स कटक ओडिसा तो एठी ऑन हेबो ऑन तो हे परिबो नै एठी आपनकर कंफ्यूज हेबे एट एंड इन मध्ये तो हमें जानि छे जेते बेले बिग सिटी हमें कहू सेते बेले कोन होय आपनकर ना इन रे ही लिव्स इन कटक ओडिसा they arrived dash the airport on time they arrive एहा कोन हबो at the airport on time 22 देखंतु the students are busy dash preparing for the test the students are dash the students are busy dash preparing for the test तो एठी कोन हबो ना आपनकर in हेबो ना with हेबो ना on हेबो ना for हेबो तो the students are busy with preparing for the test तापर देखंतु एठी आपन जो आर रहउची मेन भार्ब जोटा कि स्टेटिव भार्ब हेबो he is afraid dash snacks he is afraid dash एटा भी आपन जो रीजन ऑफ फियर तो afraid of एठी कोन हबो afraid सहित of हेबो the teacher was pleased dash her students progress the teacher was pleased with कोन हबो आंसर with the teacher pleased with her students progress एठी लिखि देबी for हेबोनी from हेबोनी by हेबोनी with हेबो don't laugh others when they make mistake on हेबो ना with हेबो ना at हेबो ना by हेबो don't laugh dash others when they make mistake don't laugh at others एटा कोन हेबो हमर आंसर at हेबो एठी आंसर कोन हेबो ना at don't laugh at एतले आप मॉकिंग करंती सेठी मध्ये आपन को एटा होइताय at होइताय the boy ran the field chasing the kite the boy ran the field chasing the kite एठी आपन को the boy ran the field dash chasing the kite through over across along तो एठी आपन को आंसर कोन हेबो ना the boy dash the field chasing the kite the boy ran across the field one side to another ना across the field chasing the kite एठी आपन जदि पचारबे एठी ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेजिंग रो कोन ओटी तो आपन कोन कहिबे तो कायदा आपण जानुथिबे एठी आपनकर एटा नाउन हला तो चेजिंग कोन हबो आपन पास्ट पार्टिसिपल जोटा रहितै पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म तापरे जदि हमें देखिबा आपनकर जो ही वाज पनिश्ड आपनकर पैसिव सेंटेंस ही वाज पनिश्ड डैश बीइंग लेट ही वाज पनिश्ड on being late हेबो सॉरी he was punished of for to by he was punished for being late
on being led for being led. The poor man died dash somewhere. The poor man died. Reason the poor man died. The poor man died कौन हबो died of कौन ପାଇଁ ସେ ମରିଗଲା ନା ଭୋକରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ he congratulated या भी past simple me dash winning the competition. He congratulated me on winning the competition. ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କଣ ହବ ନା on ହେବ on winning the competition। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ରହିଲା we should not depend on too much dash luck. We should not depend too much dash luck। କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ରିଲେ we should not depend too much on luck। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ on luck। ତ ଏହା ଥିଲା 30 क्वेश्चन। ଆମେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେମିତି କ୍ଲଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାହା ଟେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆହୁରି ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଜୁକେଶନାଲ ଏକ୍ସପୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଏହି ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।